Alors, Bonjour Estaz. bonjour. Ouais. Fais un esthèse, on a déjà commencé par la formation d'un cation. Qu'est-ce qu'on Bonjour. dit à propos de la formation d'un cation? Bonjour. Les cations sont les ions positifs. Alors, lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons, il devient un ion positif. Un ion positif, c'est-à-dire un cation. On a parlé de deux règles, règle de Dewey et règle de l'octet. C'est quoi la règle de Dewey? Oui, j'écoute. C'est la saturation de K2, de 2 électrons. C'est lorsqu'on a une configuration électronique K2. C'est quoi la règle de l'octet? C'est lorsque la saturation est avec 8 électrons. Lorsqu'on a ou un 8. Alors, on a commencé à travailler avec l'aluminium. C'est K2 L8 M3. Le nombre d'électrons de valence est égal à 3. Et c'est quel groupe? Groupe 3. Pour bien savoir et bien comprendre la formation d'un cation, on a commencé par cet exemple. Alors, l'aluminium, c'est K2L8M3. Est-ce que l'aluminium est un atome stable? Non. Pourquoi? Car il n'est pas saturé. Car le nombre d'électrons de valence n'est pas attaché. Oui, le maximal. Très bien. Car l'aluminium n'a pas une configuration électronique stable. ما عنده configuration électronique stable. فإذا هيدا الاتome qui n'est pas stable cherche à devenir stable. Oui ou non? Oui. فإذا cet atome qui n'est pas stable cherche à devenir stable. Comment l'atome d'aluminium assure sa stabilité lorsqu'il devient un ion? Alors, expliquez la formation de l'ion aluminium. Il faut Ou bien dire, on l'ajoute bon, cet électron. أستاذ رح Ou bien تنزلهم؟ monsieur, s'il vous plaît, celui qui a une question. Bien, celui qui a une question, il peut lever la main et me poser n'importe quelle question. طيب مش الحال مين كان عنده سؤال؟ أكيد استاذ نحن كل فيديو بننزله. autre مين عنده أسئلة غير؟ طيب فإذا أستاذ l'atome d'aluminium
a 3 électrons de valence. Tu as 3 électrons de valence, il y a 3 électrons à la couche externe, à l'âme. Pour assurer son octet, ليش قلنا octet؟ La dernière fois في حدا قال لي يا استاذ فينا نعطيها للالومنيوم 5 الكترون بتصير ام 5 باردون بتصير ام 8 في حدا قال لي يا استاذ on peut éliminer 3 électrons. Très bien. Alors puisque l'aluminium appartient au groupe 3, alors il a la tendance à perdre d'électrons. فإذا يا استاذ c'est très facile. هو K2 L8 M3 هيدا النيفو 1 هيدا النيفو 1 n'est pas saturé. بما انه الام 3 يعني جروب 3 فاذا لازم يخسروا لل 3 الكترون. pour assurer son octet اذا خسر 3 الكترون شو بتصير؟ بتصير K2 L8. كادو الويت يعني بتصير صاروخين. Donc pour assurer son octet عشان هيك قلنا octet il a la tendance à perdre 3 électrons pour devenir un ion aluminium. فهمنا هيدي الفراز؟ طيب فإذا أول idée كانت expliquer la formation de l'ion aluminium. Deuxièmement, طب يا الأستاذ ما فيناش نزيد له 5 إلكترون بتصير ساتورين. Ahmad, quelle est la méthode la plus facile? C'est d'ajouter 5 ou d'éliminer 3? إليميني 3. فإذا دايما بنشتغل على النمبر d'électrons le plus petit. وي. Yeah. Laissons-nous maintenant faire une comparaison entre l'atome d'aluminium et l'ion aluminium. Monsieur, pour l'atome d'aluminium, combien y a-t-il? Oui, Mahdi, tu as une question. استاذ نكتب اللي مكتوبين بالاحمر ولا بس اللي على الشمال؟ كل شيء مكتوب تكتبوه. اوكي. Donc, pour l'atome d'aluminium, combien y a-t-il de protons? Oui, Fatima. Monsieur, j'ai pas compris إنه شو خص الجروب بالأوكتيت. Oui, أنا عم بعطيكي قاعدة أستاذ تنتبهي لها إنه لما يكون عندي أي élément appartient à les groupes 1, 2, 3 يعني لازم يخسر إلكترون. كيف بعرف الجروب؟ من النمبر d'électrons de valence. Puisque l'aluminium a 3 électrons de valence, يعني il appartient à le groupe 3, يعني هيدا الاتome doit perdre ou gagner d'électrons. هلا يعني أستاذ إذا كان M4 بنزيد له إلكترون. M4 ما حنحكي عن ال4. خلوني لنشوف شو اللي مطلوب منا. نحن هلا يا احمد عن كل إليمون عم نحكي؟ كل جروب؟ الجروب 1 2 3. اوكي. يعني الجروب 1 2 3 اي اتوم بيكون بالجروب 1 2 3 ممكن يصير شو؟ ايون وايون بوزيتيف يعني كاتيون بيخسر الكترون. طيب l'atome d'aluminium a combien d'électrons يا استاذ؟ احمد استاذ في ضجه حدك استاذ، يا اما
اقعد بمكان ما في ضجة لو سمحت. اوكي، او ما بعرف اكتب، بدك تسأل اي سؤال اكتب، ما عندي مشكل. Alors, l'atome d'aluminium a combien d'électrons? 13. 13 électrons. Combien de protons? 13. 13. 13 Aussi protons. 13. Monsieur, si on a 13 plus et 13 moins, ça t'égale à combien? 0. 0, il est neutre. Très bien. On a dit que l'atome est neutre parce que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Il y a une charge positive est égale à la charge négative. طيب. Estèse, l'atome d'aluminium, lorsqu'il devient un ion aluminium, il fait quoi? Il perd 3 électrons de il valence. perd 3 électrons de valence. Alors les protons sont plus que les électrons. أحمد أستاذ، يعني je suis très content إنه أنت عم بتشارك معنا، بس il y a trop de bruit، في كتير ضجة. يعني ما بعرف كيف بدك تلاقي حل. أنا كتير مبسوط إنك عم بتشارك معنا يا أحمد، بس في كتير ضجة عم بيطلع معك بالصوت. Ok. فإذا moins 3 électrons, ça devient un ion aluminium, comme Ahmed a dit. Alors, ça devient combien y a-t-il de protons? 13 et aussi 10 électrons. Combien de protons? 13. fois. Donc, c'est 13 protons et 10 électrons. Alors, monsieur, quelle est la différence entre ces deux nombres? Les protons sont plus grands que les électrons. De combien? De 3. Alors, il reste, la différence, c'est 3 plus, n'est-ce pas? On a l'ion aluminium à 13 protons et 10 électrons. Alors, ça devient 3 plus. Pour cela, monsieur, on peut déduire que le symbole de l'ion aluminium est Al3 plus. فإذا أستاذ لما أقول أنا إيون يعني c'est un atome chargé، يعني في عندنا شارج. وين بنكتب الشارج؟ au coin supérieur à droite. لأنه à gauche، qu'est-ce qu'on a à gauche يا أستاذ؟ numéro atomique. بيكون عندنا A و Z. هلا تعلمنا انه هون شو بكون موجود عندنا؟ شارج دو ليون. استاذ كيف يعني صارت AL3 AZ؟ استاذ مش نحن كنا نقول قبل انه الاتوم او السمبول الاتوم هو اكس ا زد؟ Oui. هيدي الA هي النمبر دو ماس والزد هي النمرو اتوميك. مي دون لو كا دان ايون هون نحن بنحط الشارج. هيدي الشارج. بس انا حطيت لك A و Z بحال شفتنا كاتبين قديش الA وقديش Z، تعرف انه هن بيكونوا مكتوبين هون انه كل الاتوم بده يكون محاوط من 4 جهات. اذا كان à gauche au coin supérieur نكتب le nombre de masse، au coin inférieur à gauche le numéro atomique, au coin supérieur à droite on écrit la charge. واضح؟
Oui. لا ما فهمت يا أستاذ. احمد حبيبي انا بس عم بذكرك انه شو بنكتب من هيدي الجهه بالعاده كنا اغوش، مش الاتوم كنا نكتب اكس ا زد. وي بس عم بذكرك انه اغوش بكون في عندي الا والزد، لانه ادروات شو بكون في عندنا؟ لا شارج، بس كوم اكريتور للسمبول. أوكي. مسيو، وي طب إذا بدنا نعمل configuration électronique للإيون d'aluminium بتصير K2L1. l'ion aluminium. Mais pourquoi c'est K2L1? Ça devient K2L8. Si on élimine le 3 électrons sur la couche M, ça devient K2L8. Quoi, ya Fatima? Oui. طب أستاذ إذا كانت الأطم اللي إلها K2L3 من إم ال 3 إلكترون بتصير K2 وبتصير إنه هي Dewey. Obéir à la règle de Dewey ou consaturé. Très bien. Bravo, ya Ahmad. فهمتها؟ Ok. فإذا أستاذ, on a comparé entre l'atome d'aluminium et l'ion aluminium. Alors, monsieur, regardez. Dans l'atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Pour l'ion aluminium, يعني للكاتيون يعني للإيون positif, le nombre de protons هيكون plus grand que le nombre d'électrons. Pourquoi? Parce que l'atome perd d'électrons. لما يخسر électron يعني عدد الإلكترون diminue. مش عدد البروتون زاد, le nombre de protons constante. بس هو النمبر d'électrons diminue, يعني الشارج نيجاتيف diminue, يعني الشارج بوزيتيف هو حيكون بلو غران. طلع عندنا 3 بلس. واضحة يا أستاذ؟ Oui. طيب, vous avez écrit؟ لا أستاذ بس هنا. يلا. هلا أستاذ إذا كانت مثلا K2L8M7 بنزيد لها 1 إلكترون. وي يا أحمد, سي جوست. بس خليك أستاذ هلا مركز معي بس على اللي عندهم جروب 1 و 2 و 3. ما تعجق حالك بالأفكار أستاذ. يعني مثل ما بيقولوا وحدة وحدة. يلا, في حدا بعد عم بيكتب؟ أنا أستاذ بس لحظة. يلا. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle équation d'ionisation. شو هي أستاذ؟ يلا هلا بنشوف شو هي استاذ. يلا طولوا بالكم. شو هي أستاذ؟ Équation d'ionisation.
مش الحالة أستاذ، أنا خلصت. اوكي. طيب. Alors, l'équation استاذ بس بعد لي اخر كلمه بس، اذا فيك ترجع بس. dial. طيب. Esthez, pour bien savoir. مش الحالة استاذ، مش الحالة. D'accord. Et c'est pour bien savoir c'est quoi équation d'ionisation. C'est-à-dire, حط لي المعادلة يلي بتفرجيني كيف هالاتوم صار ايون. فإذا أول دايما لما بدي أكتب équation d'ionisation, il faut commencer par l'atome et on obtient quoi? ليون. Un ion. إيون. Esthez, هيدا l'atome d'aluminium pour devenir un ion, qu'est-ce qu'il a fait? moins 3 électrons. Ah, c'est Moins moins 3 électrons. Bravo. هيدي هي. بس يا استاذ نحن en chimie بس بدنا نكتب équation ما بنحط موان، يعني ما بنقول موان 3 الكترون. هي بس يا أستاذ. لحظة طول بالك يا استاذ. استاذ انا اذا معي قلم، اوكي، اذا انا معي قلم هيك حفرجيكم على القلم. يلا راح افتح الكاميرا. طيب استاذ انا معي هيدا القلم، اوكي، هفترض هيدي سي l'atome d'aluminium. شو عملنا نحن بالاتوم d'aluminium لتصير ايون؟ نقصنا منها 3 إلكترون. يعني انا اخذت منها صح؟ حافترض انه هي طبة القلم هي 3 الكترون، فهو كان اتوم كوم سا. on arrache 3 الكترون. على شو حصلنا هلا؟ شو صار في عندي؟ إيون. سي ليون الومنيوم مع شو؟ سي كوا؟ 3 إلكترون لحد. تري بيان. فاذا استاذ لانه نحن بالشيمي بالايكواسيون ما بنكتب on n'écrit pas 3 moins. فاذا شو حنعمل فيها يا استاذ؟ حنقول انه ال AL devient AL 3 plus مع 3 الكترون. هيدا كان AL. شو صار؟ اخذنا منه 3 الكترون يعني نقصنا منه 3 الكترون. ça devient ion صار AL aluminium 3 plus. مع 3 électrons. Donc, on obtient Al3 plus 3 électrons. C'est clair? Oui. واضح هيدا الاكزامبل يا استاذ؟ إيه صح. فإذا ما بنقول moins 3، بنقول إنه ال AL perd 3 électrons. On obtient Al3 plus avec ces 3 électrons. هيدي استاذ احنا بنسميها équation d'ionisation. ففينا نكتب لها الفورم جنرال n'importe quel atome X devient X n plus n électrons. ال n هي النمبر d'électrons او النمبر de la charge. يعني إذا كانت Al3 plus يعني plus 3 électrons. إذا كانت X n plus يعني n électrons. ال n هو رقم يعني en général. اوكي؟ يعني هيدي équation en général. Oui فاطمة دقيق. لا ولا شيء بالغلط. اوكي. طيب. واضحة يا استاذ؟ طيب.
calcule la charge de l'ion aluminium. Estèse, prendre 3 à 4 minutes, c'est à vous de calculer la charge de l'ion aluminium. أستاذ أنا بعرف. Donc, calculer la charge de l'ion aluminium. Préparez ça. Ali Sassou, bonjour. bonjour. استاذ ليه مأخر اليوم على الحصة؟ ولو أستاذ أنا مريض. سلامة قلبك يا استاذ. ان شاء الله على تحسن. فاذا استاذ فيك ترجع تحضر الحصة بس نزلها اليوم وهيك بعتقد بيمشي الحال. أوكي. مهدي أبو عيد موجود معنا مهدي الأشقر. موجود أستاذ. مهدي الأشقر. موجود أستاذ، مهد الأشهر موجود. أوكي. أستاذ أنا مهدي أبو عبد موجود. مهدي عطية. موجود. أوكي. ملك شعيتو. صفا. ملك سلام موجود. محمد بلحاس موجود. محمد بلحاس. أستاذ موجود. فواز منه موجود. محمد رعد موجود. ماريا فردون. ماريا موجودة. وي. لين اليوم في لين ناقصة. مين؟ لين سرور. مسافرة أستاذ. اوكي. قمر موجودة. فوزي منه موجود. فاطمة أبو خليل موجودة. فاطمة دقيق موجودة. فاطمة السعد منه موجودة. غسان ماضي كمان منه موجود. علي سقسوق بعده معنا أو طلع؟ أوكي. طيب يلا qui a une réponse pour calculer la charge
Oui, Talal. Oui, la charge de l'ion aluminium égale Donc, la charge de nucléaire l'ion, égale charge nucléaire plus charge du noyau égale la بس لحظة charge des شوي. protons. بس لحظة. محمد فواز. أستاذ شو هي الكيو؟ قولوا له يا لأحمد شو هي الكيو؟ La charge. هي السمبول للشارج يا أحمد. أوكي. أحمد صرت قايل لك إياها كتير. Tu dois étudier le chapitre 1 et le chapitre 2. Oui. لأنه أستاذ إذا مش الأسبوع الجاي اللي بعده بالكتير في إكزامان شيمي. Donc c'est charge de nuage plus Charge du noyau égale oui la charge des protons fois la charge d'un seul proton. plus Q proton plus Q neutron, ça. Le neutron, c'est égal à combien? À 0. Zéro. Toujours le neutron sont chargés, sont neutres. Le Q électron, c'est quoi? Le nombre d'électrons fois la charge d'un seul électron. Plus Plus la charge d'électrons fois la charge d'un seul électron. nombre de protons Ah oui, oui. Fois la charge d'un seul proton. Alors, ça est égal à combien? Le Égal nombre 13. d'électrons pour l'ion, c'est combien? Égal 10. Donc, 10. c'est 10. 10 fois 1 moins. Charge relative, c'est 1 moins. Plus Plus 13 fois 1 plus. 13 fois 1 plus. Très bien. Égale 10 moins 10 moins plus 13. plus 13 plus. 0. Non, Égale 3. ça, la différence, c'est 3 plus. Alors, monsieur, on a travaillé sur la charge comme on a fait dans l'atome, mais ici, le nombre d'électrons n'est pas égal au nombre de protons. Alors, il y a une différence de 3, c'est 3 plus. مش نحن déjà écrit إنه السمبول هو AL 3 plus. يعني الشارج اللي له c'est égal à combien? À 3 plus. يلا écrivez monsieur. Étudiez ça pour la prochaine fois. Oui, Fatima Dakik. Monsieur, أستاذ K électron plus K proton plus شو؟ هلا أستاذ إذا حدا كتب الشارج d'aluminium de l'ion de l'aluminium بدون ما يحط إنه الكيمياج بلس كيو نويو إيجال هودي بتأملوا علامات. إذا كتبها دغري إيه ما أنا عم بقول لك calculer. Tu dois me montrer le calcul. Monsieur, je n'ai pas bien compris comment on calcule. Monsieur, c'est la même relation qu'on a utilisée dans le chapitre 1, la charge. C'est suffisant de remplacer chaque terme par sa valeur. والQ للنيوترون هي 0. بقى عندي شارج للإلكترون بلس شارج للبروتون. الشارج للإلكترون هي النمبر d'électrons fois charge relative d'un électron هيك ماخدينها. والشارج للبروتون نمبر دو بروتون fois charge relative d'un بروتون. استاذ حيخلص الوقت ادرسون لبكره وبكره اي سؤال انا بجاوب عليه. Monsieur, اوكي محمد بالحس. وي K électron plus K proton plus آخر وحدة شو هي؟ Q, c'est Q neutron, 1, 0, neutron. Oui. Merci pour votre attention.